آئندہ 5 سال کے لیے حکومت کون بنائے گا؟ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ سخت سیکورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل، پریزائڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دے دیے گئے۔ 12,85,85,000 سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اپنے حلقے اور پولنگ اسٹیشن کی معلومات کے لیے شناختی کارڈ نمبر 8300 پر بھیجیں۔ 53 روز کی انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی سر فہرست رہی۔ چاروں صوبوں میں بھرپور مہم چلائی۔ بلاول بھٹو نے جلسے کیے، آصفہ بھٹو بھی پیش رہی۔ آصف زرداری نے بھی جلسوں میں شرکت کی۔ نون لیگ کی قیادت نے سندھ اور بلوچستان کا رخ ہی نہ کیا۔ ایم کیو ایم نے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص میں جلسے کیے۔ جماعت اسلامی نے کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلسے کیے۔ عام انتخابات کے لیے کوئک رسپانس فورس کے طور پر 1,69,942 اہلکار تعینات۔ پاک فوج اور سول آرم فورسز کے مجموعی طور پر 1,30,882 اہلکار مامور رہیں گے۔ پرامن انتخابات کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلیگ مارچ۔ کراچی سمیت سندھ میں پاک فوج، رینجرز اور پولیس کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ ملتان، پاک پتن، فیصل آباد، ٹوپر ٹیک سنگھ، جہلم اور ہب میں بھی سیکیورٹی ادارے الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پرعزم۔ رینجرز نے سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں پولیس اور فوج کے ساتھ فلیگ مارچ کیا۔ کل لاہور کے 14 حلقوں میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ نواز شریف کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوگا۔ بلاول بھٹو اور عطا تارڑ ٹکرائیں گے۔ شہباز شریف کا مقابلہ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور آزاد امیدوار افضل عظیم سے ہوگا۔ مریم نواز آزاد امیدوار شہزاد فاروق کا سامنا کریں گی۔ خواجہ صادفیق اور لطیف کھوسہ میں کانٹے کے مقابلے کی توقع۔ آئی پی پی کے عبدالعلیم خان کا مقابلہ آزاد امیدوار علی اعجاز سے ہوگا۔ حمزہ شہباز کا عالیہ حمزہ اور ایاز صادق کا آزاد امیدوار عثمان حمزہ سے مقابلہ ہوگا۔ آئی پی پی کے اون چودھری اور آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ سے ٹاکرا ہوگا۔ ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا تو ان کا ایسا پیچھا کروں گا کہ بانی پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے۔ جانتا ہوں گڑبڑ کرنے والے کون اور کہاں بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب، کہا ہمارے مخالفین بھی دائرے میں رہ کر سیاست کریں۔ شفاف الیکشن سے میرے مخالفین جیت جاتے ہیں تو بسم اللہ، لے لیں چوتھی باری۔ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ذاتی اناء کی سیاست نہیں کروں گا۔ بولے میاں صاحب کی حالت پتلی، تخت لاہور ہل رہا ہے۔ یہ پورا ٹبر لاہور کی سڑکوں پر پھر رہا ہے۔ عوام ان کو جواب نہیں دے رہے۔ جی ٹی روڈ پر بھی ان کے حالات سخت ہیں، عوام کا چہرہ نہیں دکھاتے۔ لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو لاہور کی نشست جیت کر دکھاؤں گا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی آگے ہی آگے ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو نہیں پتا۔ کارکنوں کو فارم 45 کے بغیر پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ایسی پارلیمان بنے جو ان کے باہر کے اشاروں پہ حکومت کرے۔ حکومت بنے گی تو عوام کی سپورٹ سے۔ غیر مقبول پارٹیوں کو حکومت دی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ عوامی طاقت کا راستہ روکا گیا، ملک اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عوام الیکشن میں دھاندلی تسلیم نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا بنیر میں خطاب، کہا یہ ایسی پارلیمان لانا چاہتے ہیں جو بیرونی قوتوں کے اشارے پر چلے۔ عوام 8 فروری کو ووٹ کا دفاع کریں۔ فارم 45 کی وصولی تک کارکنان پولنگ اسٹیشنوں میں ہی رہیں۔ اگر دھاندلی ہوئی تو اگلی ہدایت کا انتظار کریں۔ ہم لڑتے رہے اور ظالم حکمران کرتے رہے، جب اپنا وقت آئے تو ہمارے پاس آئیں، اجرک پہنائیں، بھائی بھائی کا راگ لاپیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک یہاں رہنے والی اکائیاں متحد رہیں گی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان کا آئین صرف چند خاندانوں کے لیے نہیں، آئین ایسا ہو جو 23 کروڑ عوام کو تحفظ اور انصاف دے۔ این پی سندھ کے صدر شاہد سید کہتے ہیں ایم کیو ایم سے اتحاد کرنا ظلم ہے، تو ہم یہ کرتے رہیں گے۔ لالٹین کی طرح پتنگ کو بھی دگنے احترام کے ساتھ ووٹ دیں۔ ہم حکومت میں آنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ یہاں کراچی میں ہر زبان، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہم اپوزیشن نہیں، حکومت میں آنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، کراچی والوں کو حق دلائیں گے۔
PTI के जवानों का इंतखाबी निशान भी तराजू ही है। शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मोमिनाबाद में जलसे से खिताब, कहा PP क़यादत कराची के बारे में सोचना छोड़ दें, अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। कराची में जमात इस्लामी का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। अवाम माफियाओं को मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान इंतखाबात में आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान एक जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरी तरह पुरअज़्म रखता है। बुनियादी आज़ादियों की ज़मानत पाकिस्तान के क़वानीन और आइन में दी गई है। पब्लिक एट लार्ज में सियासत से एक बहुत बड़ा सियासी जमातों से बेजारी का अमल भी नजर आता है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में हमें नजर आ सकते हैं। अगर आजाद इमरान की अक्सरियत पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाती है तो फिर बिलावल ज़रदारी वज़ीर आज़म नहीं होंगे, आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म। निकलो पाकिस्तान की खातिर। आम इंतखाबात पर ABI न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा नवाज खोकर ने गुफ्तगू में कहा कि आजाद मुंतखब हुए तो जरूरी नहीं किसी पार्टी में शामिल हो। लोगों में सियासी जमातों से बेजारी नजर आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा इत्तेहाद वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को जीतने का एतमाद नहीं होता। हमें किसी के साथ इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुतमईन है कि मुल्क भर में इलेक्शन जीत जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले कराची के अवाम की उम्मीदें जमात इस्लामी से जुड़ी हैं। कराची वाले पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। MKM ने बार बार अवाम को मायूस किया। फयाज चौहान ने कहा PP को हुकूमत मिली तो बिलावल नहीं आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म होंगे। काबिल तजदीद तवानाई की शमूलियत में इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक की काबिल तजदीद तवानाई से पैदावार सिर्फ 2.4% रही। इलेक्ट्रिक को बार बार काबिल तजदीद तवानाई वाले प्लांट्स की तामीर का मशवरा दिया गया। इलेक्ट्रिक महंगे पावर प्लांट्स की शमूलियत के लिए रुजू करते रहे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से मुआसरत कर ली। नए बेंच की तश्कील तक समाअत मुलतवी। कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद मुतासरीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कहा वादे के बावजूद अब तक जमीन नहीं दी गई। गजा के मासूम बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्यास बुझाने के लिए सड़क पर मौजूद गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इसराइली दरिंदगी के बायस गजा में 10 लाख अफराद गजाई किल्लत का शिकार। जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी। हमास ने कतर और मिस्र की मुजव्विजा तजवीज़ का जवाब दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमास के जवाब का जायजा ले रहे हैं, इसराइल से इस पर बात करेंगे। जुनूनी यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मसीहियों को भी हदफ बना लिया। जर्मन पादरी को दबोच दिया, धमकियां दी। कनाडा ने हमास और इस्लामी जिहाद के 11 रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा की वजारत खारजा का कहना है पाबंदियां इलाकाई सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल अफराद पर सफरी पाबंदियां और असासे मुंजमद किए जाएंगे। आजाद फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। सऊदी अरब का दो टूक पैगाम। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का बयान मुस्तरद कर दिया। अमरीका को बता दिया इसराइल के साथ उस वक्त तक कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं होंगे जब तक एक आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम और गजा की पट्टी पर इसराइली जहरीत को रोका नहीं जाता। जॉन कर्बी ने कहा था बाइडेन इंतजामिया को मस्बत इशारे मिले हैं कि सऊदी अरब और इसराइली ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। कराची में 5 साल के बच्चे के अगवा में चचा मुलाविस निकला। पीराबाद पुलिस ने मुलजिम हाशिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दुबई में मुकीम भाई से 5 लाख रुपए तावान तलब किया था।
जहानिया में रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद ट्रैक टूट गया, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। डीएस रेलवे मुल्तान का कहना है लूप लाइन क्लियर है, तमाम ट्रेनों को लूप लाइन से गुजारा जाएगा। नेगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डे केयर सेंटर में बेहतरीन सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। पुलिस फ्लैट्स का भी दौरा किया, पुलिस फ्लैट्स को बेहतर बनाने की हिदायत की। सरे लामकान से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का मुबारक सफर, वो शब जब अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता किया गया। मुल्क भर में शब मिराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। घरों में खुसूसी इबादत और मसाजिद में चिरागा, जिक्र व अस्कार की महफिल का एहतमाम किया जाएगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए बड़ा धचका। अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर के इस्तिस्ना को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन डीसी की कोर्ट ऑफ अपील्स के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक का फैसला दिया कि सदर के पास जुराइम के इर्तिकाब का इख्तियार नहीं। ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन के नताइज बदलने का मुकदमा चलाया जा सकता है। एग्जेक्टिव पावर के जरिए नताइज को तस्लीम नहीं किया जा सकता। चिली के साबिक सदर हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। हादसा जनूबी चिली के इलाके में पेश आया। साबिक सदर के साथ हेलीकॉप्टर में सवार देकर 3 अफराद जख्मी हुए। और मालम जब्बा के ठंडे ठार मौसम में मुल्क भर से आए सयाहों की मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। विंटर फेस्टिवल के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।